नमस्कार बंधुरा अंतर पूजा चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आशा करी भगवानेर आशीर्वादे आपनारा सकलेई खूब भालो आछेन। आज आमरा कथा बोलबो स्वप्ने मा कालीके देखा एटा शुभ ना अशुभ इंगित। चलुन जाना जाक। स्वप्ने देवदेवीके देखा शुभ बा अशुभ ता निर्भर करे आपनि तादेर कि रूपे देखछेन तार ओपर। साधारणभावे स्वप्ने भगवानके देखा शुभ बोले मने करा हय। प्रतिटा मानुषई घुमेर समय नाना रकम स्वप्न देखें। मने करा हय प्रतिटा स्वप्नेर पेछने कोनो ना कोनो कारण थाके। अनेक क्षेत्रेई कोनो अनुष्ठानेर अग्रिम अनुभूति आमरा पाई स्वप्नेर माध्यमे। स्वप्नशास्त्रेर मते भविष्यते कोनो विपदेर जोन्नो सचेतन करे एई धरनेर स्वप्न। आपनाके सेई इंगित बुझते हबे। जानून स्वप्ने मा कालीके देखा शुभ नाकि अशुभ। यदि आपनि स्वप्ने मा कालीर मूर्ति देखें ता अत्यंत शुभ लक्षण। स्वप्नशास्त्र अनुसारे एते जे व्यक्तिर आत्मविश्वास बाड़ते पारे, आगामी दिने बाड़ीते सुख समृद्धि थाकते पारे। कोनो असुस्थ व्यक्ति यदि स्वप्ने मा कालीके देखें तबे विश्वास करा हय जे तिनि द्रुत रोग थेके मुक्ति पेते पारेन। सेई संगे एटाओ विश्वास करा हय जे मा कालीके स्वप्ने देखा गेले घरे सुख समृद्धि आसते पारे। स्वप्ने मा कालीर मंदिर देखा एकटी शुभ लक्षण बोले मने करा हय। स्वप्न विज्ञान अनुसारे आपनि द्रुत समस्या थेके मुक्ति पेते पारेन। खाराप समय काटे, भालो समय आसते पारे एबं घरे सुख आसते पारे। स्वप्ने मा कालीके उग्र रूपे देखा इतिबाचक लक्षण बोले मने करा हय। माने जीवने संग्राम करले आपनि सफलता पेते पारेन। स्वप्ने देवी कालीर छवि देखा एकटी इतिबाचक लक्षण बोले मने करा हय। आपनि कर्मक्षेत्रे दुर्दान्त साफल्य पेते पारेन। अन्यदिके मा काली यदि स्वप्ने आपनाके आशीर्वाद करे थाकेन तबे एर अर्थ हलो शीघ्रई आपनि आर्थिक संकटेर समस्या थेके मुक्ति पेते पारेन। आपनार स्वप्ने यदि एमन किछु देखें जे मा कालीर आराधना करछेन एटी खूबई शुभ लक्षण। एर माने हलो जे आपनि अदूर भविष्यते किछु भालो खबर पेते पारेन। एटाओ विश्वास करा हय जे आगामी दिने आपनि आर्थिक सुविधाओ पेते पारेन। आपनि यदि स्वप्ने देवी कालीर पुजो करछेन ताहले स्वप्नेर शास्त्र अनुयायी एई स्वप्न एटी एकटी खूब भालो स्वप्न हिसेबे बिवेचित हय। एई स्वप्न अनुयायी आपनि आगामी समये किछु भालो सामाजिक शृंखलामय जीवन काटाबेन। एकई समये এই স্বপ্নটি সম্পদের দিকেও নির্দেশ করে। তাই স্বপ্নে দেবী কালীর আরাধনা করা খুবই ভালো স্বপ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। মা কালী অশুভ শক্তির বিনাশ করেন, তাই তাকে স্বপ্ন দেখা অত্যন্ত শুভ। বিশেষ করে আপনি যদি স্বপ্নে মা কালী আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন তবে বুঝবেন খুব ভালো কিছু ঘটতে চলেছে আপনার সঙ্গে। যদি স্বপ্নে আপনি দেখেন যে মা কালী আপনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন তাহলে বুঝবেন যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও সমস্যার অবসান হতে চলেছে। মা কালীর বরাভয় মূর্তি স্বপ্নে দেখলে বুঝবেন যে আপনার বিপদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আপনার জীবনে এবার শুভ শক্তির সঞ্চার ঘটাবেন দেবী। যদি স্বপ্নে দেখেন যে মা কালী আপনাকে সামনে বসিয়ে ভাত খেতে দিচ্ছেন এবং কপালে তিলক কেটে দিচ্ছেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি জীবনে আর কোনো সমস্যার মুখে পড়বেন না। মা কালীর দয়ায় অর্থ সম্পদ ও খাদ্যে ভরে উঠবে আপনার ভাণ্ডার। স্বপ্নে যদি মা কালীকে আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধেরত অবস্থায় দেখেন তাহলে বুঝবেন যে আপনার শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। স্বপ্নে দেখা দিয়ে আপনাকে সতর্ক করতে এসেছেন স্বয়ং মা কালী। সেক্ষেত্রে আপনাকে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। যদি স্বপ্নে দেখেন যে মা কালী আপনাকে পদ্ম বা জুঁই ফুলের মালা দান করছেন তাহলে তা অত্যন্ত শুভ। এর অর্থ ধর্মীয় স্তরে আপনার মন জাগরিত হয়েছে, আপনার মানসিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের মনের জোরে এবার যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন আপনি। কলিযুগে দেবী কালীকে জাগ্রত দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেবী কালীকে অসুরী শক্তির বিনাশকারী দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সর্বদা তার ভক্তদের প্রতি তার কৃপা দেখায়।
স্বপ্নে মা কালী ভবিষ্যতের কোনো বিপদের জন্য আপনাকে সচেতন করে এবং বা কোনো শুভ ইঙ্গিত দেয়। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।